Na karibu mpendwa msikilizaji wa Reference Congo FM, ni muda wa kukujia na kipindi chetu Bunge la Wananchi, Parlement des Citoyens, Bunge la Wananchi, kipindi ambacho kinakujia na mijadala ya kilo kuhusu mada mbalimbali ya usalama, ya ukingo, ya afya, ya mazingira na mada zozote ambazo zinagusa afya ya nchi ama mambo ya republiki. Donc mambo ya nchi kama wanavyosema hivyo. Kwa siku ya leo mpendwa msikilizaji, bila kukupeleka mbali kidogo, tunajadili kuhusu kibarua cha anayehusika na masomo, secrétariat général ya enseignement primaire ya enseignement Mukongo, ambayo iliwa instruire wakuu wote viongozi wa mashule wakubali wafie ama wanafunzi wanawake ambao wanakuwa wajawazito. Kwa kujadili mada hiyo, sisi tumetafuta kujua kama itasindikizwa namna gani na namna gani iligusa wazazi, walimu na tabaka mbalimbali Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo imetoka kwa chimbuko ya demokrasia yenye kila mtu iko na haki ya kuleta mawazo kwa action ama kwa mambo ambayo inatendwa na wakuu viongozi wanaoshikilia mamlaka katika nchi za misingi ya kidemokrasia. Mimi mwendeshaji wa kipindi hiki ni Patient Chimbusa Pardon, ambaye nitakuwa na wewe kuanza mwanzo. Nimepokea hapa studioni bwana Patient Sindabagoma, yeye anakuwa ni president wa ANAPECO, Association Nationale des Parents et Élèves du Congo. Bwana Patient Sindabagoma, ujambo? Tujambo bwana mpasha habari. Jambo pia wenzangu ambao tunachangia pamoja na umada na wote ambao watatufuata kwa muda huu. Nakuwa pia na bwana ambaye anakuwa ni mteteaji wa walimu ama sindika, bwana Irenge Batachoka. Ujambo na karibu. Jambo ndugu mtangazaji. Jambo pia kwa wandugu ambao pia tunapatikana katika emission hii. Tunampokea pia wakili John Kakumbwa Salomon, ambaye ni mwanasheria, kwani mada itakuwa pia na vole ya kisheria, ndio kwa maana tulimwalika pia kuja kuchangia kisheria mada hii. Mwanasheria John, ujambo na karibu. Jambo mtangazaji na wasalimu wa Kodebate ambao tutagawanya mada mbalimbali, na ninawasalimu wasikilizaji wote wanatusikia kwa saa kama na huyu. Nasema merci mtangazaji. Ndio, asante. Tutaanza na kusoma barua hii ya kutoka ku Secrétariat Général ya Ministère de l'Éducation Nationale et Nouvelle Citoyenneté, ambayo inaandikwa lugha ya Kimongo. Tutajaribu kuitafsiri kwa uchache, kwani emission inaendeshwa lugha ya Kiswahili. Wanaielekeza wa directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Mesdames et messieurs, le directeur provincial, conformément aux engagements nationaux et internationaux en faveur de l'éducation inclusive et de l'égalité des genres, il est impératif de garantir à toutes les élèves, filles, y compris celles enceintes, l'accès et maintien dans le système éducatif. Les abandons scolaires liés aux grossesses précoces compromettent l'avenir des filles et renforcent les inégalités. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté considère en effet que rien ne justifie l'exclusion des filles enceintes du système éducatif dès lors qu'elles n'ont pas manifesté l'intérêt de quitter l'école. Pour ce faire, tout établissement scolaire doit faciliter le maintien des élèves filles enceintes sans exigence administrative ou scolaire discriminatoire, et aucune sanction ou exclusion ne sera tolérée
en raison d'une grossesse. La présente circulaire entre en vigueur à la date de sa signature et doit faire l'objet d'une large diffusion auprès de tous les établissements scolaires de vos juridictions respectives. Avec mes sentiments patriotiques, feta Kinshasa kwa tarehe 14 mwezi huu na mwaka huu. Yani katika lugha ya Kimombo wanasema ya kwamba ya Kiswahili kumurazi wanasema ya kwamba kufuatana na mikataba na makubaliano ambayo Kongo walikubaliana pamoja na nchi zingine za kimataifa kwa kuendelesha masomo ama mafunzo kwa wanawake ama iliyo sawasawa, yani ya JAR, wanaomba wakasisi wa masomo ama wadirekter kutofukuza wala kutopatia malipizi mabinti ambao watapatikana na mimba ya aina yoyote ile. Bila kwenda kwa kutafsiri barua hii kinaga ubaga, acha tuwapatie usemi wa alikuwa wetu ambao wanakuwa tayari ndani ya studio. Bwana Pasiasi Ndabagoma, wewe ni mwakilishi wa wazazi na wanafunzi katika studio hii. Ni namuna gani mulipokea barua? Quelle lecture kama gisi wanaweza sema mu français yenye mulifanya kwa barua hii ya Secretariat National ya Education Nationale? Karibu. Dakika 6. Mbele ya kuleta jibu kwa ulizo ambalo mmeniuliza, acha nilete shukrani kwanza, kwa sababu ni mara ya kwanza ninaalikwa katika studio hii, katika radio na televisheni yetu Reference TV. Nashukuru wakuu viongozi na wote ambao walitayarisha emission hii kwa mwaliko ambao waliweza kunitolea. Kwa kweli sijue kama wenyewe wanatufuata wana namba, sababu labda kama wana namba ya radio nao vile vile wangeleta mchango yao kwa mafikiri. Mimi kama vile mwakilishi wa wazazi wenye watoto shuleni ambayo inaitwa Association Nationale des Parents de l'Œuvre et Étudiants du Congo, yani mwakilishi wa wazazi wote ambao wana watoto shuleni tangu hata ku maternelle, primaire, secondaire na meme les universités. Tulipopata hii barua, mimi binafsi hii ambayo ninataka kusema sasa vrai inaniangaje kama mzazi na kama mwakilishi wa wazazi. Mimi kwa niaba ya wazazi wa Province Educationnelle Sud Kivu ambao ninawakilisha katika studio hii barua mimi sikuifurahia. Namna gani? Sikuifurahia hata kidogo, na sione kama tuna faida ndani ya hii barua. Nyinyi wazazi, sisi wazazi, na mzazi ndio mwenye masomo na mzazi ndio mwenye mtoto, na ikiwa jambo likawa ya kuweza kuleta kiombo kuhusu mtoto, ni mzazi ndio mwenye iko mhusika ya magumu kama ni magumu. Sisi tunaona haitusaidie, kwa sababu kwa ngambo moja inankuraje ile mabetize, ile mambo, ile tabia mbaya ambayo watoto wanakuwa nayo. Angali mtoto mdogo anafata masomo, na lengo letu kama wazazi ni kwamba kwanza mtoto ajiheshimie, aishi hali yenye anaweza kuwa iko célibataire. Lengo letu na suhei yetu na namna sisi wazazi wao tuliweza kuishi, tulijua binti atajuana na mwanaume akishaolewa. Sasa ikiwa mtoto leo anakuwa na miaka 13, 14, anakuwa mahali deja ya kuweza kubeba mimba. Na ikiwa ule mtoto hakujiheshimia, anaanza kuwa anajua wanaume, anabeba mimba. Sisi tunasema barua hii ya katibu wa Secretariat General, najua hakuiandika yeye binafsi, waliongelea peut-être mu biro yote, peut-être na kunivou ya ministère, wakaona waiandike. Wao mafikiri yao ni kwamba isaidie ule mtoto ambaye amebeba mimba na hajaolewa na angali mbali masomo, imsaidie aendeleshe masomo. Sisi kungambo ya sisi wazazi tunaona hii inataka kusema mzazi mtoto afanye kitendo kibaya kama na hiki, na ajisikie iko huru, na ajisikie hakuna kitu kinamstusha.
hii kungambo yetu sisi wazazi tunaona ni kuankuraje ile tunaita betize kuanzia hali ya asili na mpaka hivi. Wakati mtoto tukienda meme mwali ya zamani, mtoto mwenye pindi alikuwa anabeba mimba yenyewe kwetu banaita ifunze, yani mimba ambayo mtoto anabeba na hajaolewa, hajakuwa na bwana, alikuwa tukienda meme mbibulia wa kutupwa kuwawa kwa majivu nje ya mwingine, alikuwa kama laana kwa mwingine, ilikuwa laana. Na jamaa ile baba na mama walikuwa walipata tatizo kwa wale meme wenyewe wangali kwa asili na wanaishi maisha ya asili, ilikuwa inalenga meme kubasepare baba na mama, isipokuwa waende watunzwe. Yani ni kitendo kenye kiko kibaya. Wakati sasa ule mtoto anabeba ile mimba, sisi wazazi tunaona haitusaidie, sababu dini pale tankuraje wenyewe walienda kuandika hii barua, wanafikiri kwamba labda itamsaidia aendeleshe masomo, lakini mara nyingi haitamsaidia. Wakati anesha kuwa na mwezi wa 8 wa kenda, anakuwa tabani, anakuwa michoko na kuweza kusoma, hata soma même psychologiquement haiko tena kuna nafasi, inamutia muhali ya incapacité ya kusuivre education, incapacité physique et psychique, kimwili na kimafikiri, hana tena nguvu, sanke masomo imuinflige ma sanction au hafukuzwe meme gisi banasema abaki au atabaki, iko deja na incapacité ya nguvu au niseme physique na incapacité psychique. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, yeye mwenyewe anaanza kujisikia iko complexe na wenzake wengine watamzomea, na anakuwa mtu wa kupende kidole kila mwenzake ageuke ni yeye watasema. Ile kwanza ile hali yenyewe inawezeka kuambia wekale nyumbani. Na ya zaidi sasa, kama ule mtoto anabeba mimba yake tuseme mwezi 2 mois au 3 mois, masomo yanafungula, kisha kuzala itamulomba abake kunyumba na mtoto amnyonyeshe pendant 2 mois, sio kama 3 mois. Na hii après de 3 mois atamwachia nani? Atamwachia maziwa, atamwachia nani? Donc kungambo ya sisi wazazi sitamonopolize parole de tablis que tuko kumwanzo. Mimi kungambo na kwa niaba ya wazazi ambao nina representer, sina furaha na hii barua. Ninaona wenzetu balienda mu mondialisation, olieke tuende mu liberté, banaenda mu libertinage, na mambo kisha kuwa mu libertinage la deja vitu vinakuwa dommage. Merci beaucoup Patient Sindabagoma, kiongozi wa Anapeko. Unajere temps yako mzuri kwa kutumia 6 minutes ambayo ulikuwa ulipewa. Bwana Irenge Batachoka, wewe ni mwalimu pia ni mtetezi wa walimu jimboni mu province educationnelle ya Sud Kivu. Wakati barua hii ilianguka, muliisoma, tulikufuata kwenye mitandao huko acharne, muliipokea namna gani barua hii ambayo inawaomba kuwapa fursa, kutowanyanyasa, kutowafukuza, kutowapatia malipizi yoyote les élèves wa binti ambao watajikuta wanapata mimba mu parcours scolaire? Mulipokea namna gani? Asante sana kwa swali. Tunasamea kabisa, sauti sio nzuri, lakini tutajitahidi. Mitambo itaichuja na kuifikisha kwa wasikilizaji. Kwanza ni kusema kibinafsi kwanza, na niko na appreciation kama vile 3. Kibarua ndio tulikiona kilifika kupitia njia za mtandao, na nilipoona kile kibarua nilikuwa kama ya kwanza nilishituka sababu niliweza kuikritike kidogo kungambo ya forme ya ile barua. Iko ine decision yenye iko ilegal. Sababu gani iko decision ilegal? Mu 1990 ministre de l'époque alisigné arrêté. Il est arrêté, ilikuwa arrêté numéro Minepeste bar Kabimi bar 001 bar 009 bar 40 bar 90. Ilikuwa tariki 1 mwezi wa 9 mwaka 1990 1990.
na ile arete nani yakiko ina njo li instituer reglement d'ordre intérieur ya banafunzi, sababu shule kila shule inakuwa na reglement d'ordre intérieur, mais ile reglement d'ordre intérieur ina prendre source yake mwa hii arete yenye ilikuwa signé depuis periode ya Mobutu. Ku disposition yake ya kipengele kyake kya 12 kuna kwa ile banaita les fautes disciplinaires passibles de la sanction d'exclusion, yani banataja makosa yenye mwanafunzi anaweza kufanya kukipengele cha 12, na katika vile vipengele ku mustari wake wa 8, yani alinea 8, banasema ifuatayo: l'état de grossesse pour les filles et son complice. Kama complice wake naye alikuwa kwa masomo ile ambayo anasomea. Ndio ni kusema hivi, kushule, kwenye shule kukipatikana mwanafunzi binti anabeba mimba, yani ule mwanafunzi anaingia mu critère ya wale wenye wanapaswa fukuzwa shuleni, na ikiwa mwenye alimubebesha mimba naye ni mwanafunzi au mwalimu, unaye pia anafukuzwa kwenye shule. Basi mshangao yangu ni nini? Ni kuona sur le plan juridique secrétaire général iko na chef wake anamuita ministre. Secrétaire général, sa qualité de secrétaire général, a signé une circulaire, une lettre, a cassé, yake anavunja arrêté ministériel. Sur le plan juridique, labda nasikia ndugu kwenye materi kwa juridique, même si le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan administratif, sioni kama hii circulaire iko na droit d'être. Néanmoins, c'est un débat, c'est un sujet yenye iko alai. Bon, inabidi pia watu waiongelee. Dakika 2 zinakubakilia. Bas, bila kuingia tena mu plan juridique ya texte, parce que au départ haiwezi kuwa exécuté. D'ailleurs, mimi nakupatia en terme ya information que communauté catholique, yani coordinateur catholique, qui d'ailleurs hakukuwa hata kopie, Aisha andika barua anasema kama hiyo mambo haihusu mashule za Kikatolika. Basi na argumentaire anaonyesha kama hata secrétaire général hakuba interesse juu hakuba adresse, hakuba reserve hata kopie, yani yeye mwenyewe alielewa tu kama haliwezi wezekana. Sasa dans les fonds ni sujet niko très délicat, yani ni point ambayo inagusa sana communauté, na mimi na wazee inabidi tuizungumzie na tupane maorientation. Mimi niliposoma ile barua nilipana mwangaza inayonihusu point de vue yangu. Nilisema c'est un sujet sérieux yenye natouche communauté, yenye natouche société, mais au moins inabidi tuone voie de sortie. Na voie de sortie ni nini? Je m'inscris, je continue à maintenir la position de l'arrêté. Nikusema mwanafunzi akibebeshwa mimba, mwanafunzi akibebesha mimba ama akibebeshwa mimba, basi mimi sitaita exclusion, sababu naona saa vile mu terme ya droits humains, sababu niko défenseur pia wa droits humains, ile terme exclusion inakuwa un peu inaleta uzito kidogo. Mimi nikasema kama vile mwalimu sheria inakubali ya kuwa kila mtumishi wa leta wa kike wakati anabeba mimba anakuwa na 14 semaines ya congé. 14 semaines, c'est automatiquement 3 mois. Prenatal na postnatal. Iko na mwezi kama moja kabla hajaza
Dakika na moja. miezi miwili baada ya kuzaa. Bo, ningeliuliza tu swali. Kwa kuconclure kwa round ya kwanza, kwa Complications zinakuwa nyingi. Yaani, en guise d'introduction, kibarua tulikiona, nawaza secrétaire général hakukuwa mieux placé kwa kuprendre les décisions, mais ça vaut aussi de la peine tuongelee jambo. Asante pour round ya kwanza. Irenge Batachoka, tunakushukuru kwa maoni yako. Bwana Maître John, wewe unakuwa ni mwanasheria, unakuwa pia mwangalifu wa mambo mbalimbali. Tuelekee kwa sheria. Eske mimba ni kosa au kama tuite infraction? Mimba ni kukuwa na mimba ni infraction? Kabla tuja kuuliza wewe kama mwanasheria ulipokea na wewe kibarua hii namna gani? Nashukuru sana mtangazaji kwa kunipatia kauli. Ya kwanza ni kusema Mkongo maître ama juriste ama avocat iko kama vile pasteur. Pasteur hawezi kusema neno mbili bila kutaya verset biblique. Na mimi siwezi kusema neno mbili tatu bila kutaya si disposer article moja fulani. D'abord mina kosoa papa Sindabagoma pardon plutôt, anasema wakati mwanamke iko mimba, ile mimba inamtia parmi ya incapable. D'ailleurs ukisoma article ya code de la famille article 230 ina définir liste ya incapable sont les incapables à regard de la loi. Abataye femme mwe kwa 5 mois, c'est-à-dire kusema kama femme enceinte kubeba mimba anakuwa incapable, ile hapana. Ya pili ni kusema hivi, kusheria zote za Mkongo zenye ziko hakuna fasi kwenye nasema kama mwanamke kubeba mimba ni infraction. Decret loi yenye syndicaliste anatoka kuevokea hapa, ile decret loi sione kama inasema fasi kwa nasema juu ya infraction mwanamke kubeba mimba ni infraction, hapana. D'ailleurs ukisoma constitution ya Congo ya 2006 hii decret loi inasema arrêté ya ministre alisema ni ya 1990. Mais tuko na loi constitution ya nchi ya 2006 article 48 plutôt 43 ya constitution. Ile article 43 nasema hivi, kila mtu iko na droit ya kwenda kwa masomo na bila kuwa na discrimination. Na sheria zote za Kongo zinasema juu ya mtoto inalomba aende kwa masomo na asome. Na tukisoma loi portant protection de l'enfant, la loi numéro 9/001 du 10 janvier 2009 inasema mwaika ya hivi intérêt supérieur ya mtoto ndio na prime, c'est-à-dire il fallait même si que mtoto fille anabeba mimba kwa masomo na ni mwanamke iko na droit, quel que ce soit sexe yake niko nayo, quel que ce soit rang social niko nayo, quel que soit race niko nayo, ako na droit ya kusoma. Tukisema tufate ile mawazo ya kusema no mtoto akibeba mimba hana droit kusoma, c'est-à-dire kunakuwa discrimination à regard na ule mtoto. Or ukifanya vile una violer constitution, la loi supreme ya nchi. C'est-à-dire quoi? Kitu nilipenda kugusia ni kusema hivi, kama mtoto anabeba mimba niko kwa masomo na sheria ya nchi ndio yenye inamuautorize, c'est-à-dire iko na sheria haimuautorize kubeba mimba, inamuautorize kuendelea kusoma hata kama alijikuta iko na mimba. Mimi narudilia hivi si vile mimi nasema hivi, kama unasoma loi numéro 9/001 ya 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, ayo ina protéger batoto ile sheria. Ile sheria inasema intérêt supérieur ya mtoto ndio anatiaka mbele, c'est-à-dire ile kubeba mimba ya mtoto haiwezi zuia mtoto asisome. Tuko na makaa tuko tunaona
mtu anakwaka iko mimba na atatumika makazi moya za ajabu afosiori kusoma. C'est-à-dire ile ya mtoto kubeba fille kubeba mimba, quel que soit point mineur, quel que soit point majeur, akibeba mimba iko na sheria ya kuendelesha masomo. Parce que sur le plan ya kuangalia tu vya kimutu binafsi, mwanaume alikomplota katia fie mimba. Pourquoi bakatalaki mwanaume asisome? Mais banasema mwanamke ndio asisome. Tunaona kama ni mabitu yenye secrétaire aliwaza mingi na balikala mu bureau pamoja na ministre avant batoshe ile décision. Habakutosha pour rien. Balipata temps ya kuétudier na balienda kufata ma disposition légale za zenye zinasema mwinchi yetu Kongo. C'est pour cette raison mie bila kukamata maneno saa za mingi ungaliki katika fourchette yangu ya kusema yako baada ya kukamata maneno za mingi ni kusema hivi, sheria ya Kongo inaruhusu mtoto hata abebe mimba hata asibebe mimba iko na droit. Ngwani kusoma ile sheria nasema hivi, article 43 ya constitution, toute personne a droit à l'éducation. Unanielewa? Kila mtu ukwe na 90, ukwe na saa ede, ukwe na 5, ukwe mulemavu, ukwe nini, uko na droit ku éducation. L'enseignement primaire est obligatoire. L'enseignement primaire est obligatoire. C'est-à-dire, enseignement primaire iko banashuritisha kila mtu asome. Iko obligatoire na iko gratuit. Kuma établissement public zote. Wakati sheria ya Kongo inasema enseignement iko obligatoire, tunaona kama ile caractéristique ya loi iko obligatoire pale. C'est-à-dire wewe kwe mimba, wewe usikwe mimba, bana kuoblige kwenda kwa masomo. Na kama unafata wimbo ya nani ya mwanamuziki Weranson, anaimba muziki mwana sema hivi, toutes les filles à l'école. C'est-à-dire il fallait que mimba ikuwe sikuwe, ndugu yangu, acha mtoto iko na ile plein droit ya kusoma na amalize masomo. Merci maître. Merci kwa intervention yako. Tutarudia ku deuxième round. Débat hii pia inapanga contre interrogatoire kwa parti zenye ziko tuseme en conflit, kuma parti zenye hazipartage avis autour ya nani ya un sujet. Pasia Sidabagoma mwenye una representer Anapeko humu ndani, hawani kama gouvernement iko na souci ya kutaka quelque soit erreur yenye mtoto binti anaweza kuwa alianguka ndani, kumupa fursa ya kuendelea na kusoma, étant donné que kitendo ama hadi yenye anajikuta amo oui haifurahishi watu, haiko infraction, haisirikishi sheria za nchi, na hiyo hauwezi aziviwa ku nulu mkrimene nulu apowena sile lege ndo mnasemaka, hauwezi azibu mtu kumatendo yenye haiko kosa. Hauwezi azibu mtu kumatendo yenye haiko kosa. Hamuwazi kama gouvernement aliwaza msanse ya kutafuta kupatia wale watoto malgré les erreurs, parce que les erreurs kama zinatokea c'est que ya kwenye muzazi alifair, kwenye mwalimu alifair, kwenye leta pia mwenye parce que leta na iko censé kuprotéger watu naye alifair. Alors ile faite yenu nyie bazazi na walimu na leta hamutaifanya retombe hayo ikuwe kwa mtoto ndio akuye sibire hayo kumfukuza kwa masomo. Ndio maana leta nikamata azimio ya kusema kama wamwacha aendelee. Qu'est-ce que vous en pensez? Ndio, asante mara nyingine bwana mtangazaji. Kwa dakika 3, awamu ya pili ni ya dakika 3. Asante de toutes les façons. Na shukuru wenzangu, tunachangia na umada na kila mtu iko na droit ya kusema yeye anasema. Mimi nasemaka kila mara, aujourd'hui kila mtu anaiwa na gouvernement iko conscient que enseignement au elimu ilikuishaka kuharibika. Nous avons mtoto anamaliza meme diplome ya graduate iko nayo, ineseme incapable kuandika barua. Et souvent kama mimi naona les responsabilités sont partagées, je me félicite kuona ninapatiaka gouvernement
60% ya ile culpabilité yenyewe inaharibisha hiyo. Pour le cas d'espèce, wacha na mimi niende kidogo ngambo ya mwanasheria Maître John que je salue et respecte beaucoup en passant. Moi je pensais que Maître angekuwa beaucoup plus sportif pour comprendre que hii action, peu importe que même la loi n'a pas spécifié ou même la loi qui dit kila mtoto ende kwa masomo, chacun a droit à l'éducation, haikuabolire masheria zingine telke arete yenye ilispesifie ya kusema mtoto mwanamke akibeba mimba pamoja na mwenye alimubebesha anapashwa kuwa exclu, pas exclusion mu société au mu pays mais exclu mwaire kiwanja ya masomo. Philosophie derrière ça, alors je suis entré éducation ni nini? Philosophie ya kumfukuza kumutenga pamoja na wengine c'est quoi? Mais c'est la discipline pour que les autres puissent comprendre que yenye mtoto ule alifanya ni makosa na ile deja inaampite ile elimu yake. Je regrette que Maître John, que je respecte beaucoup, hakukomprendre na kuambuate le pas ya ile arrêté yenye le grand syndicaliste alisisiboke pale ya yenye nasema kama ule mtoto inaspecifie akibeba mimba na mwalimu bebesha au mwalimu wa mtoto mwenzake banapatia sanction ya kubasimamisha kimasomo. Alors yeye hakomprendre kama secrétaire général n'a pas qualité ku décision yake forme ya ile barua yake ya kuanile arrêté. C'est le même ministre mwenye aliwezeka kutosha ile arrêté na kuspecifier ile manquement. Ce n'est pas une infraction parce que évidemment haiko mkode ya loi ya kusema bamfunge bamwazibu, mais c'est un manquement, ce sont des fautes yenye iko mu règlement intérieur ya masomo et ça a été édicté par un arrêté. Na ile ni arrêté ya ministre, secrétaire général ne peut que kuandika na kutangaza vile vyenye autorité yake anamwambia afanye, entre autres sawa ile ya discipline kuhusu wale watoto. Moi je n'ai pas compris comment Maître alishindwa kugusia ile, naone kama kamen kabie meme yeye angebakia iko stania kungambo ya sheria parce que hakuna infraction yenye ilimtaya kama bamfunge bamfukuze, comme ce n'est pas une infraction. Lorsqu'il y a une infraction na mafaute ziko, mais il aurait dû avoir le courage à comprendre que quand même c'est une entorse. Ule mwalikamata ile décision n'avait pas qualité. Na tukienda mu juridiction tel qu'il est juriste aussi, nous sommes dans ce même clique aussi. Lorsque déjà mtu hana qualité même ya prendre une telle décision qu'il a prise, automatiquement il est action inatombe kali. Un juriste de son état qu'il est angeweza kupasser sous silence. Comme je n'ai que 3 minutes, moi je me dis c'est masomo inaharibika parce que kulishaka kuwa impunité, et non seulement masomo, kila kitu kenye kinaharibika mwinchi c'est parce qu'il y a impunité. Et je l'ai toujours décrié, impunité en tout et à tous les niveaux. Donc vous parents vous pouvez dire aujourd'hui que kama unasemaka kila siku ke education ilikuwa ishaharibika ku 60% na gouvernement ndio iko anaharibisha iko inaharibika même à 100%. Le gouvernement vient encore d'ajouter oui yengine kilo kwa ile uharibifu ya uharibifu kupitia hii decision. Wewe usiwazie kama batoto ba leo habana utu au akili au damu na mafikiri sawa batoto wa zamani. Mtoto wa zamani alikuwa anamaliza dezi yenyewe balita deuxième aujourd'hui tunaita 8e na automatiquement anatoka anakuwa mwalimu. C'est parce qu'il y avait une discipline. Na lorsque banaenda mu mondialisation ya kugeuza, c'est le cas même ya kusema mwanamke na mwanaume bako sawa. Si wote tunaiwa, même la Bible, comme moi-même je suis aussi pasteur, même Mungu hayasemaka mwanamke na mwanaume bako sawa, na constitution même loi za dunia mzima nazo zinajiresource même dans la Bible. Ule mtoto mwanamke mwenye anabeba mimba pour raison de discipline na bale benzake ba collègue de classe yake ba comprendre bale benye bako na besoin ya kusoma ba comprendre que c'est une faute. Cette fille devait d'abord être suspendue, anamaliza kuzala anarudia akisoma, personne n'a refusé et nulle part kwenye banamkatala banamuitikaka. Yeye anasema nilisema kama ile amuitie mwincapacité wana nisconvient pas, mais alisabu tena ile loi yenye tena ni arrêté ni sheria ni loi d'ailleurs
yenye nampatia ile vous avez parlé de 14 semaines, ce qui représente 3 mois. Ile 3 mois c'est un droit aende mwai. Ile masomo yenye ataenda ikala pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Programme itakuwa iko na msubiri. Ile programme siku za kusoma c'est 222 jours. Atarudia afanye mainterview afanye nini? De toutes les façons ile ni makosa yenyewe serikali inaweka, si bien mimi niko baba ya wale watoto. Merci Patience Ndabagoma, tutarudi kwa maître mbele ya kuelekea kwa Irenge parce que unamsharge atapata pia muda ya kujidouane. Nani maître? Ulisema hapa kama hakuna incapacité. Incapacité inaweza kuwa justifie pia munamuna. Eske pipitre kwa gisi wanaijenga kwa masomo, mwanamke mwenye iko na tumbu ya mimba ya miezi 8 au 7 anaweza enea Kenda. Disons 7 au 8 hivi. Je pense que vous êtes marié na bon, même si hauko marié, je suis pas ici pour le confirmer. Unaonaka bibi yako na mimba anaweza enea mwa ile distance pipitre, vous avez fréquenté les écoles. Bwana mtangazaji, hapa hatuko na défendre juu ya pipitre. Incapacité. Donc c'est-à-dire mwanamke atenea kunani kukumeza. Patience Ndabagoma alisema kama mimba inamclasser mu incapacité physique et mentale. Non. Vous avez nié que loi yenye na déterminer ba incapable ama ba infirme haitai mwanamke wa mimba. Nous sommes en train de vouloir vous amener au bout pour démontrer que infirmité peut-être haiko tu kuvunjika mkono. Même parlons même indisposition. Moi ile sens. Bon. Mwanasheria, mtangazaji na journalist sikia nikwambie. Sheria yenye tuko tunafuata hapa ni sheria ya nchi. Hatuko tunaongea vitu vya sociologie wala histoire. Tuko tunafanya vitu ya sheria au logique. Sikiliza nikwambie. Kama unakamata principe ya droit ya éducation pour tous, inasema hivi. La grossesse ne peut jamais être une raison légale d'inclusion scolaire, de l'inclusion. Donc katalia mtu inclusion quoi, exclusion. Donc mimba haiko exclusion. Ini sababu ya kuexclude. C'est-à-dire quoi? Mimba haiko sababu ya kukatalia mwanamke, mtoto mwanamke asiende kwa masomo. Sawa? Na reference ya hilo ukisoma loi numéro 11/001 du 13 juin 2011 sur l'enseignement. C'est-à-dire le mimba hakuna tumbo ya kabambi sawa vile bido, hakuna tumbo ya kabambi sawa vile kiboko. Balimu batajua namna gani ya kumtafutia fasi na kuikala. Ni sababu sheria njoo yenye ilitayarisha ile. Sheria nasema hivi, l'intérêt supérieur de l'enfant, toute décision touchant un élève ou une élève mineur kukatala wala kwenda wala kutokwenda kwa masomo inakatazwa parce que intérêt supérieur ya mtoto njoo yenye iko na tafutika pale. Na ukisoma usome code portant protection de l'enfant article 4. Itakuonesha kama intérêt supérieur ya mtoto njoo biko banatafuta. Ushaisema tena mara nyingi. Pani nasema article 4. Niko nagusia kwa intérêt supérieur. C'est-à-dire nyie bazazi. Kama unaona secrétaire wala bureau ya ministre bali kazi ya kusema mtoto arudie kwa Donc le secrétaire général alikuwa appliqué parent. Aliwaza mingi kushinda nyie bazazi. Parce que aliona leta njo baba yake na batoto. Na kama leta akachilole mtoto mwenye iko mimba parce que ministre wa wa 2018 alikamata tena ile même interdiction kusema mtoto mwenye iko mimba asiende kwa masomo. Pourquoi alikamata ile décision? Alikamata ile décision aliona kama unanielewa? Donc banaenda fanya coupe couture, bengine banaenda fanya formation ya kushona, ya kufuma maga. Mais ministre akiona kama avec ile mabitu ile ma formation aibafalie kukitu. Kesho yake après kuzala mtoto anaweza kuendelesha na atakuwa ministre na atakuwa député na atakuwa mwalimu, mais akikatia masomo mwele niveau juu ya mimba tu, mimba iko etene iko passager. Nika kitu kile kanakuya inafanya 9 mois ninaisha. Kama iko mimba tumbo iko kubwa
batampatia kiti ya mbele, banampatia meza, anekala pale bien. Ça veut dire que plateau kwenye tuko. Donc il devient au-delà ya iko faute mu communauté pour ne pas dire infraction, wanamupatia ma privilege sasa kuzidia wengine wanafunzi vijana bakunani. Donc banampatia cadeau parce que hata weza tena kuenea mu marfa, wanamutengenezea kiti yake niko special. Ndio wanapasha kumtafutia parce que anabeba iko na mimba. Na ile mimba ni kitu ya kuproteger. Mtu matazaliwa anaweza kuwa swate ministre, mtoto wako mwele tumbu. Mama yake akikuwa nashinda kumwingine na iko na sikia roho na muluma paski bali mkatalia kwenda kwa masomo juu alidanganyika. Alibeba mimba swat kupenda kwake, alibeba mimba swat par accident, alibeba mimba swat par kudanganyiwa. Iko na sheria kurudia kwa masomo na kusoma kama kawaida. Bien maître, tunaona bwana Tresor Basubi iko njiani mwa simu, iko sawa, alitaka kuchangia kidogo kwa nani hii. Maître Tresor Basubi, ujambo? Ndio tunakupa dakika tatu kwa kuchangia kwa mada hii. Uko pia maître avocat, uko pia mwalimu wa university. Tupatie mchango wako, unaweza kuwa na mchango muhimu kwa mada hii. Uko pia mzazi tena. Asante. 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 Asante Maître Tresor Basubi, tunakumbusha kwamba wewe ni mwanasheria
mwalimu kwenye university Université Notre Dame de Tanganyika, unakuwa pia mzazi. Bwana Irenge, tutakupa reaction kwa 1 minute, kisha tunakupatia reaction ya Maître Trésor Basubi kwa 1 minute, kisha 3 minute yako ya deuxième intervention ambayo tutakuelekezea swali, kisha kumaliza kuintervenir autour ya reaction ya auditeur wetu Maître Trésor Basubi. Asante sana. Mina waza ya kuwa si ya kuwa en contradiction na Maître Basubi ambaye anatoka intervenir, ambaye mina salimu pia en passant, na Maître John ambaye pia anatuenrichir par rapport na ma texte légaux zenye zina encadre hii question yenye tuko tunazungumzia. Loi ni loi iko impersonnel. Maître John aligusia jambo, anasema que constitution inasema sijui nini inasema, iko maître ndamuramene mu quelque chose ya jurisprudence. Il y a pas longtemps d'ailleurs, loi yetu yenjo anajua mimi siyui ma loi, mais moi je connais que loi yetu jusqu'à preuve du contraire ina reconnaître condamnation de mort na iko na kuwa appliqué mwa hii nchi, à moins que atani prouver le contraire. Et il y a pas longtemps kama kwa wakongomani wenye walikuwa condamné à mort waliaplike ni loi. Si aujourd'hui wanatuambia que na ile loi ingine, loi nasema hakuna mtu mwenye anaweza arracher vie ya mwingine, yani mtu iko na droit à la vie. Sijui labda wao ndio walisoma ile mambo ya sheria, wanaweza tusaidia. Sasa mimi nilipenda ni sema neno moja, ni kusema kuwa c'est qui est vrai, mimba ama kubeba mimba yenyewe haiko mgonjwa. Mimba ni eta, ni hali ya mama ama binti mwenye iko mjamzito. Le grand problème c'est quoi? Ama question kubwa ni nini? Sababu nilisema inabidi tuiongelee. Tunaweza négliger hii question, pourtant iko très crucial. Tukamate vitu tatu. Kitu kia kwanza kwa kitu tunaita education. Kwa dakika mbili sasa. Kitu kia pili, tuko na problème ya kwanza ni education. Na education napita fasi wanaita kushule, école. École iko régie na règlement d'ordre intérieur. D'ailleurs, kwa wale wenye hawajui habari, règlement d'ordre intérieur kwa leo iko élaboré na wanafunzi. Parce que kumasomo kuna kwa kundi ya wanafunzi tunaita comité scolaire des élèves. Benye wako mkitu tunaita organe de gestion ya masomo. Ndakupa mfano, mimi niko mwalimu ku Guido Maria Conforti. Règlement d'ordre intérieur yetu tulipata namna gani? Tulifanya ile proposition, tukaisoumettre kwa wanafunzi. Dakika moja. Wanafunzi waliapprécier. Na wale wanafunzi wanasuggérer des sanctions. Mais il n'a pas choisi conforme na loi. Donc jusqu'à preuve du contraire, wakati bana ambia mtoto mwenye mimba, mwanafunzi binti mwenye alibebeshwa mimba, au mwanafunzi garçon mwenye alibebesha mimba, aende kwanza ukule kuko vitu vitatu. Kitu kia kwanza, avantage kupla exclusion. Kupla education. Inasaidia ule binti. Ile kumwambia aende inasaidia ule binti. C'est pour son intérêt, c'est pour son bienfait. Et le bienfait de l'enfant yenye kona mtumbo. À tous les plans. Médical, psychologique, social, physique, à tous les plans. Hatuna wakati ya kuingia ndani. Ya pili,
inaleta ile kitu tunaita lutter contre l'impunité en milieu scolaire. Na ya tatu ni kuepargne wale watoto wengine ambao walikuya soma, ambao wazazi wao walituma kusudi wapate elimu. Na ni pale wakati bana muekarte, ni kama vile wanasema orange yenye naoza wanaitoa mkitunga juu, ukitia maorange zingine ziko za mzuri, yani una expose hizi zingine orange du haiko bon. Peut-être moi je voudrais d'ailleurs corriger le mot exclusion, mais ni repos conclusion. Bana mwambie uende upumzike, uzae, kisha wakati utakapozaa unaweza kurudi tena, ukisharudia katika hali ambayo kabisa na kupermettre usuivre les cours normalement. Je suis d'accord que on ne doit pas écarter la jeune fille ou fille mère de l'éducation. Mais secrétaire général hataki anataka poursuivre. Patience Ndabagoma samani au secrétaire général iko contre watoto wale wa fille na bazazi yao. En tout cas hakuwa défendre. Merci Patience Ndabagoma, tunabaki na dakika moja kwako. Est-ce que gouvernement ilifanya mamezira ya accompagnement parce que grossesse inaweka mu eta ya hata kama metre alikatala inaweka mu eta mbaya. Kuko makanuni za reglement d'ordre intérieur zinakataza kukula mu masomo grossesse. Sawa sisi tunaijua ku miezi yake ya pili hivi inatakaka mwenye iko nayo akule kule alambule machumvi ya mama, inavunja reglement d'ordre intérieur. Inakataza kutema mu masomo grossesse na kiwako na maeta peut-être na kutemeshana atakuwa wa kutoka toka nje sawa tena kutematema inaenda contre nani. Tulievoke hapa question ya biti ku masomo vyenye bitakuwa binani. Est-ce que gouvernement ili mutia mu ma condition zake zenye zitakuwa specifique par rapport na eta yenye iko nayo pour que ikamate hii décision 45 secondes parce que muda inaisha et parce qu'il fallait réellement tuende ngambo ya sheria parce que le maître le co-débatteur maître Jaune mwenye tunapartager aligusia ça c'est vrai, c'est pas lui qui a parlé mais ce sont les lois. Ile loi ingine yenye nasema un jeune garçon wa 17 anabebesha minere mimba, anamviole umeme na adulte mwenye alimviole mene angali anasoma. Ce jeune garçon à 18 ans il est reconnu comme minere na minere anabebe comme majeur, anabebesha minere mimba. Loi nasema ba mkondane dinane à 10 ans ou 20 ans. Est-ce que parce que la loi dit que kila mtu aende kwa masomo et qu'il faut encourager kila mtu kwa masomo abebe mimba wa ibebeshe, est-ce que ile loi itakuwa sirsi hapa taijali haita sortir ma effet et consort? De toutes les façons le gouvernement qui est le nôtre vitu biwili bienye binaharibisha inchi na inaleta même faiblesse ya kwenda tunavamiwa ni impunité na ile njoba naenda mu mondialisation habayuwe et les mesures d'accompagnement auxquelles vous faites allusion. Merci. On n'en a pas fait même allusion et la plupart des lois, la plupart des dispositions, c'est comme on a proclamé la gratuité à l'école privée, qui est devenue une gratuité à Bakukamata. Merci, maître, votre réaction à tout à partir de parce que va corroborer na nani na papa Fazia 30 secondes. Kitu yenye mimi naweza kuambia hivi, hakuna mtu mwenye kuyulu ya sheria. Wakati sheria yo peke inakuonesha kama ni intérêt supérieur ya mtoto biko banatafuta, bandugu yangu, batu ya syndicat, quelque soit mais cette loi supérieure pour la protection de l'enfant inasema tunatafuta intérêt supérieur ya mtoto. Merci. Irenge batachoka au moins 5 secondes. Banatafuta intérêt supérieur ya mtoto. Mimi yangu ni kusema atakonu au cause. Atakonu au cause. Tusiende mwa consequence parce que ule mtoto kubeba mimba kuko ma cause. Zile cause ndio tuanze kwanza kukiri ama na secrétaire ana qualité ya kuprendre ile decision ma consequence. Na mtoto akibeba mimba iko na droit ya kurudia kwa masomo baada ya kuzaa. Na haba mkatalia. Merci fidèle auditeur auditrice.
telespectateur ya Reference Congo FM na Reference TV kwa kukuwa nasi kwa saa hii. Naona deba ilikuwa butamu meme, les invités wangelitaka tuendelee, lakini muda inatufunga kama na kutufukuza nje ya studio. Tulikuwa hapa kwenye studio naye bwana Pasiasi Ndabagoma ambaye ni president wa Napeco, Maître John Kakumbwa ambaye ni avocat. Tulikuwa pia na bwana intersyndicale Irenge. Mimi nilikuwa Pasiachi Musa pardon, bwana Jimmy Yabedi alikuwa ananisaidia ngambo ya ufundi, bwana Gi na Iriel walikuwa ngambo ya kamera kwa ajili ya wale ambao wanaotutazama kwenye television. Tukutane tena ingine siku kwa kipindi kama na hiki. Alamsiki.